February 19, Army Camp near Vaucouleurs. This morning I awoke to visions of fire and steel. These nightmares come more often now that I have seen my beloved France eaten away in years of war. I wandered through camp, ignoring the new snowfall, but observing the wounds and weariness of every soldier under my command, observing the desperation in their eyes. It was then that I first saw the girl. She told us that her name was Jeanne. She told us she was but a peasant who did not know how to ride or fight. She told us that she intended to rescue France. The darkness lifted from the men's souls. Her voice rang with conviction, and we drank in her every word. I may have lost my faith, but Jeanne has not lost hers, and that is enough for me. Jeanne has asked our ragged band of soldiers to take her to Chinon, where the rightful ruler of France, the Dauphin, hides from his foes. The war-torn land between is infested with enemy marauders, and we will lose many men. Death is by now an old companion, but for Jeanne, we will face it again. As Jeanne's footsteps echoed down the marbled hall of the chateau, the fat and whispering dukes did not but stare. The Dauphin himself seemed afraid as she kissed his feet. "My gentle Dauphin," she demanded, "why does England claim what is ours? Why are you not crowned King of France, as is your right?" The courtiers began to murmur. The chamberlain whispered lies into the Dauphin's ear, but the Dauphin pushed the chamberlain away and rose to meet Jeanne's gaze. "She stands only to the shoulder of the shortest man, but all of us must look up to speak to her." I know not what silent conversation passed between the Dauphin and his would-be savior, but it was obvious that His Majesty was in the same thrall as we. March 26th, Chinon. It is one thing for a band of dispirited soldiers to put their trust in a teenage girl. It is entirely another for that girl to be given command of the army of an entire nation. We were filled with pride when we heard the Dauphin's heralds pronounce Jeanne the Maid as commander of the army of France. So that she may look like a general, the Dauphin presented Jeanne with a great war horse and a suit of white armor. Jeanne instructed me to look for an ancient sword buried beneath the altar of a local church. I was skeptical, but not only did the men unearth a rusted blade, but we found that the sword belonged to Charlemagne, grandfather of France. I shall not doubt her word again. Still visible on the hilt was the fleur-de-lis. Jeanne adopted the fleur-de-lis as her symbol and had it blazoned upon her battle standard. Wherever Jeanne goes, the standard goes also. It goes with us to Orléans. The city of Orléans is one of the finest in France, but it is under siege by our enemies, England and Burgundy, and is about to fall. This war has dragged on for 100 years with precious few French victories. The people of Orléans need a savior. They are to get Jeanne of Arc. Jeanne prophesied that she would be wounded at Orléans. At the height of the battle, an arbalest bolt knocked her from her horse. We could not believe our misfortune. But as we carried Jeanne away from the carnage, the battle was won. Orléans was free. When we entered the city, the entire population cheered us on from windows, rooftops, and city streets. They fired artillery into the night sky and shouted aloud their nickname for Jeanne, La Pucelle, the Maid of Orléans. June 14th, Orléans.
Our rescue of Orléans was a setback for our enemies, but only a minor one. The British still possess half of France. Tragically, we have cooled our heels for weeks while the Dauphin's advisors debate. Jeanne became irritated with the delay and reassembled her army. She talks of nothing but her mission to drive the British into the sea. The force of Jeanne's will is titanic. She has gathered to her banner swearing brigands and knaves and turns them into patriots and heroes. Among them is the man La Hire. A giant clad in plate mail, he drives men on with curses and fists. There will be plenty of British necks for La Hire to break at Patay. Patay is the gateway to the Loire River Valley. The British hold the Loire in a grip of steel, whilst a huge army under Sir John Fastolf devastates the countryside. Jean leads us to Patay to capture the British castles. However, we must avoid Fastolf's army till we are strong enough to face his veterans. After Patay, the myth of British invulnerability was dispelled. Now, our army knows it is possible to win, but only if we are resolute and cunning. The British are a most deadly enemy, and their longbowmen time and again have decimated a charge of French knights. To make matters worse, we now face enemies on both sides. The Dauphin's advisors spend more and more time wrangling, jealous of Jeanne's influence at court. I pray that Jeanne can complete her divine mission before the Dauphin's envious advisors betray her. June 25th, Orléans. Dead France is returning to life. Our army swells with new recruits. In olden times, men swore fealty only to their particular lord. Now we fight not for insolent lords and ladies, but for France. For all of us, Jeanne is France. There is no distinction in our minds. The Dauphin himself has arrived in Orléans. Never have I seen such a celebration. France needs a king, so we must escort the Dauphin to Reims, where he can be properly crowned. Yet the city of Reims is dangerously menaced by the Anglo-Burgundian army. The cities of Troyes and Châlons also bar the way. Jeanne commands that we must liberate all three cities before the coronation, and we eagerly seek to fight. As we rode into Reims, a sea of peasants and lords knelt before Jeanne. Some even knelt to kiss our horses' hoofprints. Cannon thundered, and 1,000 flags danced in the breeze. In the enormous palace, the Dauphin knelt before the Archbishop and rose as King of France. Prayers, anthems, and sermons filled the great chateau. Interspersed among perfumed dukes and ladies were tattered soldiers from our army, many still bearing wounds. Jeanne herself was at the king's side, as was her bedraggled battle standard. Despite the celebration, I know in my heart that this war is far from over. Our fathers and grandfathers died fighting against the English. Jeanne gives us hope, but I do not know if hope is enough to ensure victory. September 3rd, Reims. France has a king once more. However, as Jeanne gains influence with the people, jealousy grows within the court. The king's evil advisors now seek to destroy Jeanne. It's only a matter of time before they succeed in poisoning the king's mind. Jeanne must hurry to fulfill her mission. Paris, the jewel of France, has been under English tyranny for decades, and French patriots trapped within the city are eager to escape. We are now marching on Paris, hoping that the reinforcements we have been promised will arrive in time. Tragedy.
As the refugees fled into the chateau of Compiègne, Jeanne was trapped outside. Burgundian soldiers knocked her from her horse and paraded around with their prisoner. None of us can sleep, knowing our precious Jeanne of Arc languishes in a Burgundian prison. The soldiers stare at the uncaring sky, condemning themselves for being unable to save her, for being unable to save France. Paris was the first major defeat ever dealt to our army. Had the king sent the promised reinforcements, we would have captured the city. Now, it is France's darkest hour. July 14, Bordeaux. No Joan of Arc. A rich world made empty and poor. The English put her on trial as a heretic. Jeanne's mind was as sharp as her sword, and she avoided all the cunning verbal traps of her prosecutors. In the end, Jeanne would not renounce her mission. The English found her guilty and burned her at the stake. But her death is not in vain. La Pucelle is the rallying cry as peasant and noblemen alike take arms. My army is an army of the people, and even without the king, we are poised to strike at the English stronghold of Castillon. A victory at Castillon will crush the English pretensions in France forever. Should I die in this battle, I die for the Maid of Orleans. I die as a patriot of France. A century of English toil, blood, and victories was reversed in a little over a year by a teenage girl. The 100 Years' War has ended. Even more importantly, Jeanne's acts reignited a sense of French nationalism. Peasants and nobles alike no longer belong to lords and kings, but to France herself. We will not let Jeanne be forgotten. Already statues and stained glass portraits have been commissioned in hundreds of towns and cities throughout France. Her verdict of guilt was rightfully reversed, and eventually Jeanne of Arc was beatified as a saint. Sometimes the outcome of history is determined by strength of arms, other times by happenstance. But in 15th century France, history was determined by the will of a young girl, the only person in history to command the armies of an entire nation at the age of 17. »19. Februar, Heereslager in der Nähe von Vaucouleurs. Heute Morgen hatte ich beim Aufwachen Bilder von Schusswaffen und kaltem Stahl in meinem Kopf. Seitdem ich zusehen muss, wie mein geliebtes Frankreich durch den Krieg ruiniert wird, habe ich diese Albträume immer öfter. Während ich durch das Lager wanderte, ohne den neu gefallenen Schnee zu bemerken, sah ich jedoch die Verletzungen und die Erschöpfung eines jeden meiner Soldaten, denen die Hoffnungslosigkeit in den Augen geschrieben stand. Da sah ich das Mädchen zum ersten Mal. Sie sagte uns, ihr Name sei Johanna, dass sie eine Bäuerin sei und weder reiten noch kämpfen könne. Sie sagte uns ebenfalls, dass sie vorhabe, Frankreich zu retten. Der düstere Schleier wich von den Seelen der Männer. Ihre Stimme klang überzeugend und wir saugten jedes ihrer Worte in uns auf. Ich mag meinen Glauben verloren haben, Johanna jedoch hat den ihren behalten und das ist mir genug. Johanna bat uns, die ausgemergelte Soldatentruppe, sie nach Chinon zu begleiten, wo der rechtmäßige Dauphin Frankreichs sich vor seinen Feinden versteckt hielt. Das vom Krieg verwüstete Land, das wir auf dem Weg dorthin durchqueren müssen, wird von Plünderern heimgesucht und wir werden viele Männer verlieren. Der Tod ist von nun an unser ständiger Begleiter. Doch für Johanna werden wir ihm noch einmal entgegentreten.
Als Johannas Schritte in der mit Marmor ausgestatteten Schlosshalle widerhallten, staunten die dickleibigen, tuschelnden Herzöge nicht schlecht. Der Dauphin selbst schien erschrocken, als Johanna ihm die Füße küsste. »Mein edler Dauphin«, so fragte sie, »warum beansprucht England für sich, was uns gehört? Warum werdet nicht ihr zum König von Frankreich gekrönt, so wie es euch zusteht?« Die Höflinge begannen zu raunen. Der Kammerherr flüsterte dem Dauphin etwas zu. Dieser jedoch schubste den Kammerherrn weg und stand auf, um Johanna von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. Zwar reichte sie nur bis zur Schulter des Kleinsten unter uns, aber alle mussten zu ihr aufblicken, um zu ihr zu sprechen. Ich weiß nicht, was in diesem Augenblick zwischen dem Dauphin und seiner zukünftigen Erretterin vorging. Es war jedoch offensichtlich, dass auch der Dauphin in ihrem Bann stand. Chinon, 26. März. Wenn eine Truppe entmutigter Soldaten sein Vertrauen in ein junges Mädchen setzt, ist das eine Sache. Eine ganz andere Sache ist es jedoch, wenn dieses Mädchen das Heer einer ganzen Nation anführen soll. Wir waren mit Stolz erfüllt, als der Bote des Dauphins Johanna, die Jungfrau, zur Anführerin des französischen Heeres ausrief. Damit Johanna aussah wie ein General, stattete der Dauphin sie mit einem großen Schlachtross und einer weißen Rüstung aus. Johanna befahl mir, nach einem alten Schwert zu suchen, das unter dem Altar einer hiesigen Kirche vergraben sein sollte. Zunächst war ich noch skeptisch. Die Männer gruben jedoch nicht nur eine verrostete Klinge aus, es stellte sich sogar heraus, dass das Schwert einmal Karl dem Großen gehört hatte, dem großen Vater Frankreichs. Ich sollte Johannas Wort nie wieder in Zweifel ziehen. Auf dem Griff war noch immer das Symbol der Lilie zu sehen. Johanna übernahm die Lilie als ihr Zeichen und verzierte damit ihr Banner. Überall, wo Johanna hinging, war auch die Lilie. Sie folgte uns nach Orléans. Orléans, eine der schönsten Städte Frankreichs, ist in die Hände unserer Feinde England und Burgund gefallen und schon fast eingenommen. Der Krieg zieht sich nun schon seit mehr als 100 Jahren hin. Dabei wurden auf französischer Seite nur einige wenige bedeutende Siege errungen. Die Einwohner von Orléans brauchen einen Befreier. Johanna soll ihnen zu Hilfe kommen. Johanna sah voraus, dass sie in Orléans verwundet werden sollte. Auf dem Höhepunkt der Schlacht stieß der Pfeil einer Armbrust sie vom Pferd. Wir konnten unser Unglück nicht fassen. Als wir jedoch Johanna vom blutigen Schlachtfeld trugen, war die Schlacht gewonnen. Orléans war befreit. Als wir in die Stadt einzogen, jubelte uns das versammelte Volk zu. Aus den Fenstern, von den Dächern der Häuser und auf der Straße. Schusssalven wurden in den Nachthimmel abgefeuert und die Leute nannten Johanna liebevoll La Pucelle, die Jungfrau von Orléans. Orléans, 14. Juni. Die Rettung von Orléans war zwar für unsere Feinde eine Niederlage, doch nur eine unbedeutende. Immer noch gehört den Engländern die Hälfte Frankreichs. Unglücklicherweise konnten wir wochenlang nur unsere müden Füße pflegen, während sich die Ratgeber des Dauphins stritten. Johanna war durch diese Verzögerung verärgert und stellte das Heer wieder auf. Sie redet nur noch von ihrem Auftrag, die Engländer aus dem Königreich zu vertreiben. Johannas Wille ist immens. Unter ihrem Banner hat sie geächtete Räuber und Betrüger versammelt und sie in Patrioten und Helden verwandelt. Unter diesen Männern ist auch La Hire. Bekleidet mit einer gewaltigen gepanzerten Rüstung treibt er die Männer mit lauten Flüchen und seinen Fäusten an. In Patay wird er ausreichend Gelegenheit haben, sich an den Engländern auszulassen. Patay ist das Tor zum Tal der Loire. Die Engländer haben es in die Zange genommen, während ein gewaltiges Heer unter der Führung von Sir John Falstaff das Land verwüstet.
Johanna führt uns nach Patay, um die englischen Festungen einzunehmen. Dennoch müssen wir eine Konfrontation mit Falstaffs Heer vorerst vermeiden, bis wir stark genug sind, seinen Veteranen entgegenzutreten. Nach der Schlacht von Patay war der Mythos von der Unverwundbarkeit der Engländer zerstört. Unser Heer weiß nun, dass ein Sieg möglich ist, aber nur, wenn wir uns unbeugsam und schlau verhalten. Die Engländer sind äußerst gefährliche, todbringende Feinde und ihre Langbogenschützen haben immer wieder Angriffe französischer Ritter niedergeschlagen. Zu unserem Unglück haben wir nun Feinde auf beiden Seiten. Die Ratgeber des Dauphins sind auf Johannas Einfluss bei Hofe eifersüchtig und tönen immer lauter. Ich bete dafür, dass Johanna ihren göttlichen Auftrag zu Ende bringen kann, bevor die missgünstigen Ratgeber ihr schaden können. Orléans, 25. Juni. Das schon fast tote Frankreich kehrt wieder zu den Lebenden zurück. Unser Heer ist voller neuer Rekruten. Früher haben die Menschen nur ihrem jeweiligen Herrn die Lehnstreue geschworen. Nun kämpfen wir nicht mehr für unverfrorene Herrschaften, sondern für Frankreich. Und Frankreich, das ist für uns Johanna. Da sind wir uns alle einig. Der Dauphin ist in Orléans eingetroffen. Noch nie habe ich solch ein Feier miterlebt. Frankreich braucht einen König und daher müssen wir den Dauphin nach Reims begleiten, wo er rechtmäßig gekrönt werden kann. Die Stadt Reims wird immer noch vom englisch-burgundischen Heer gefährlich bedroht. Auch die Städte Troyes und Châlons versperren den Weg. Johanna befiehlt uns, alle 3 Städte noch vor der Krönung zu befreien und wir gehen eifrig ans Werk. Als wir in Reims einzogen, kniete ein Meer von Bauern und Herren vor Johanna nieder. Einige unter ihnen beugten sich sogar, um die Hufabdrücke ihres Pferdes zu küssen. Die Kanonen donnerten und Tausende von Fahnen flatterten im Wind. In dem riesigen Palast kniete der Dauphin vor dem Erzbischof nieder und stand als König von Frankreich wieder auf. Gebete, Hymnen und Predigten erfüllten das große Schloss. Zwischen den parfümierten Herzögen und Damen befanden sich zerlumpte Soldaten aus unserem Heer, einige von ihnen noch immer verwundet. Johanna selbst stand an der Seite des Königs, in der Hand ihr schmutziges, zerrissenes Banner. Trotz dieser Feier spüre ich tief in meinem Herzen, dass der Krieg noch lange nicht vorüber ist. Unsere Väter und Großväter sind im Kampf gegen die Engländer gestorben. Johanna gibt uns zwar Hoffnung, aber ich weiß nicht, ob diese Hoffnung für einen Sieg ausreicht. Reims, 3. September. Frankreich hat wieder einen König. Dennoch wächst in dem Maße, wie Johanna Einfluss auf das Volk gewinnt, am Hof die Eifersucht. Die boshaften Ratgeber des Königs setzen alles daran, Johanna aus dem Weg zu räumen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ihnen gelingt, die Gedanken des Dauphins zu vergiften. Johanna muss sich beeilen, um ihren Auftrag zu erfüllen. Paris, Frankreichs Juwel, befindet sich seit Jahrzehnten unter englischer Zwangsherrschaft und die dort gefangen gehaltenen französischen Patrioten können es nicht abwarten, ihr zu entkommen. Wir marschieren nun auf Paris zu und hoffen, dass die versprochenen Verstärkungstruppen bald eintreffen werden. Tragödie. Als die Flüchtlinge in das Schloss von Compiègne flohen, wurde Johanna außerhalb des Schlosses gefangen genommen. Burgundische Schwertkämpfer stießen sie vom Pferd und stellten sie als Gefangene zur Schau. Keiner von uns findet Schlaf, seitdem wir wissen, dass unsere geliebte Johanna in einem burgundischen Gefängnis vor sich hin sieht. Die Soldaten starren ohnmächtig in den Himmel und verfluchen sich selbst, weil sie nicht in der Lage sind, Johanna zu retten, Frankreich zu retten. Paris war die größte Niederlage, die unser Heer je hat einstecken müssen.
Hätte der König die versprochenen Verstärkungstruppen ausgesandt, wäre Paris von uns eingenommen worden. Jetzt befindet sich Frankreich in seiner dunkelsten Stunde. Bordeaux, 14. Juli. Die Jungfrau von Orléans existiert nicht mehr. Welch ein Verlust für diese Welt. Die Engländer stellten sie als Ketzerin vor Gericht. Johannas Verstand war so scharf wie ihr Schwert und sie umging all die listigen Fangfragen ihrer Ankläger. Am Ende des Verfahrens stand Johanna nach wie vor zu ihrem Auftrag. Die Engländer befanden sie für schuldig und verbrannten sie auf dem Scheiterhaufen. Aber ihr Tod war nicht vergeblich. La Pucelle heißt der Kampfruf, als Bauern und Adelige gemeinsam zu den Waffen greifen. Mein Heer ist ein Heer des Volkes und selbst ohne den König sind wir bereit, die englische Festung von Castillon anzugreifen. Ein Sieg bei Castillon wird die Ansprüche der Engländer auf Frankreich ein für allemal zerstören. Sollte ich in dieser Schlacht fallen, so sterbe ich für die Jungfrau von Orléans. Ich sterbe als Patriot Frankreichs. Ein Jahrhundert geprägt von Last, Blut und Siegen der Engländer wurde in etwas mehr als einem Jahr von einem jungen Mädchen umgeworfen. Der 100-jährige Krieg ist zu Ende. Was noch wichtiger ist, Johannas Taten haben ein neues Bewusstsein für die nationale Einheit Frankreichs geschaffen. Bauern und Adelige gehören nicht länger den Lehnsherren und Königen, sondern Frankreich. Wir lassen nicht zu, dass Johanna in Vergessenheit gerät. Schon jetzt sind Statuen und Porträts aus Buntglas in Hunderten von französischen Städten in Auftrag gegeben worden. Johannas Verurteilung wurde rechtmäßig zurückgenommen und schließlich wurde sie heilig gesprochen. Manchmal werden geschichtliche Ereignisse durch Waffen entschieden. An anderer Stelle spielt der Zufall eine Rolle. Im Frankreich des 15. Jahrhunderts wurde die Geschichte jedoch von einem jungen Mädchen geschrieben, dem einzigen Menschen in der Geschichte, der die Heere einer ganzen Nation schon im zarten Alter von 17 Jahren befehligte. 19 février, camp de l'armée près de Vaucouleurs. Ce matin, je me suis éveillé avec des visions de feu et d'acier. Ces cauchemars me reviennent plus souvent depuis que j'ai vu ma France bien-aimée, ravagée par des années de guerre. Je parcourais le campement sans me préoccuper de la dernière chute de neige, en observant les blessures et l'épuisement de chacun des soldats sous mes ordres, lisant le désespoir dans leurs yeux. C'est alors que je vis la jeune fille. Elle nous dit qu'elle s'appelait Jeanne d'Arc. Elle nous a expliqué qu'elle n'était qu'une paysanne qui ne savait ni monter à cheval ni se battre. Elle nous a dit qu'elle voulait sauver la France. Le voile sombre dans le cœur des hommes s'est levé. Sa voix retentissait avec conviction et nous buvions chacune de ses paroles. Si moi j'ai perdu la foi, Jeanne, elle, ne l'a pas perdue, et cela me suffit. Jeanne a demandé à notre bande de soldats réduits en loques de la conduire jusqu'à Chinon, où le souverain légitime de la France, le dauphin, se tient caché de ses ennemis. Déchiré par la guerre, le chemin qui y mène est infesté de maraudeurs ennemis et nous allons y perdre beaucoup d'hommes. La mort était déjà une vieille compagnie, mais pour Jeanne, nous allons l'affronter à nouveau. Alors que le bruit des pas de Jeanne résonnait sur le marbre de la salle du château, les gros ducs, tout en chuchotant, la regardaient fixement. Le dauphin lui-même semblait effrayé quand elle lui a baisé les pieds. « Mon noble dauphin », a-t-elle demandé, « pourquoi l'Angleterre revendique-t-elle ce qui est vôtre? Pourquoi n'êtes-vous pas couronné roi de France, selon votre droit ?» Les courtisans se mirent à murmurer.
le chambellan a parlé à l'oreille du dauphin. Mais le dauphin l'a repoussé et a levé les yeux vers Jeanne. Elle arrive à peine à la hauteur des épaules du plus petit des hommes. Mais nous devons tous lever la tête pour lui parler. J'ignore la teneur de la conversation silencieuse entre le dauphin et son prétendu sauveur. Mais il était évident que Sa Majesté était tout aussi subjuguée que nous. « 26 mars, Chinon. Remettre toute sa confiance en une jeune fille pour une bande de soldats abattus, ce n'est pas rien. Mais pour cette jeune fille, se retrouver à la tête de l'armée de toute une nation, c'est bien autre chose. Nous étions gonflés d'orgueil quand nous avons entendu les héros du Dauphin déclarer Jeanne la Pucelle, chef de l'armée de France. Pour que Jeanne ait l'allure d'un général, le Dauphin lui a offert un cheval de bataille et une armure blanche. Jeanne m'a chargé d'aller chercher une ancienne épée sous l'autel d'une église. J'étais sceptique, et pourtant non seulement les hommes ont déterré un fer rouillé, mais nous avons découvert que cette épée avait appartenu à Charlemagne, le père de la France. Je ne douterai plus jamais de ces paroles. La fleur de lys se voyait encore sur la poignée. Jeanne a adopté la fleur de lys comme symbole, qu'elle a fait représenter sur son étendard de bataille. Partout où Jeanne allait, son étendard la suivait. Il nous a accompagnés jusqu'à Orléans. La ville d'Orléans est l'une des plus belles villes de France, mais elle est assiégée par nos ennemis, l'Angleterre et la Bourgogne, et elle est sur le point de succomber. Cette guerre dure depuis 100 ans, avec de rares victoires françaises. Le peuple d'Orléans a besoin d'un sauveur. Ils auront Jeanne d'Arc. Jeanne a prédit qu'elle serait blessée à Orléans. Au point culminant de la bataille, un carreau d'arbalète l'a frappée, la faisant tomber de son cheval. Nous ne pouvions croire à notre malchance. Mais tandis que nous transportions Jeanne à l'écart du carnage, nous avions remporté la bataille, Orléans était libérée. Quand nous sommes entrés dans la ville, la population tout entière nous acclamait des fenêtres, sur les toits et dans les rues. Ils ont tiré des coups de canon dans la nuit et crié à tue-tête le surnom de Jeanne. La Pucelle d'Orléans. « 14 juin, Orléans. Notre délivrance d'Orléans a été un échec pour nos ennemis, mais de moindre importance. Les Britanniques possèdent encore la moitié de la France. Tragiquement, nous avons attendu des semaines pendant que les conseillers du Dauphin discutaient. Finissant par s'impatienter, Jeanne a regroupé son armée. Elle ne parle plus que de sa mission de bouter les Anglais hors de France. La force de volonté de Jeanne est titanesque. Elle a rassemblé sous son drapeau des bandits et des fripons grossiers qu'elle a transformés en patriotes et en héros. Parmi eux se trouvait La Hire, un géant qui conduit les hommes à force de jurons et de coups de poing. À Patay, La Hire aura beaucoup de coups d'anglais à briser. Patay est la porte de la vallée de la Loire. Les Anglais tiennent la Loire d'une poigne d'acier, alors que Sir John Falstolf dévaste la campagne. Jeanne nous conduit à Patay pour prendre les châteaux britanniques. Mais nous devions éviter l'armée de Falstolf, tant que nous ne sommes pas assez forts pour affronter ses vétérans. Après Patay, l'invulnérabilité mythique des Anglais s'est dissipée. Maintenant, notre armée sait qu'il est possible de gagner, mais à condition que nous soyons déterminés et rusés. Les Anglais sont les ennemis les plus implacables et leurs archers ont maintes fois anéanti les attaques des chevaliers français. Pour comble de malheur, nous affrontons maintenant les ennemis des deux côtés. Les conseillers du Dauphin, envieux de l'influence de Jeanne à la cour, cherchent de plus en plus les altercations. Je souhaite que Jeanne puisse achever sa mission divine avant que les conseillers du roi, sous l'emprise de la jalousie, ne la trahissent.
25 juin, Orléans. La France exsangue commence à reprendre vie. Notre armée est renforcée par de nouvelles recrues. Autrefois, les hommes ne juraient fidélité qu'à leur propre seigneur. Maintenant, nous ne nous battons plus que pour des seigneurs et des dames insolents, mais pour la France. Pour nous tous, Jeanne est la France. Nous ne faisons aucune différence. Le dauphin en personne est arrivé à Orléans. Je n'avais jamais vu semblable célébration. La France réclame un roi et nous devons escorter le dauphin jusqu'à Reims, où il peut être couronné officiellement. La ville de Reims est déjà dangereusement menacée par l'armée anglo-bourguignonne. Les villes de Troyes et de Châlons barrent le passage. Jeanne donne l'ordre de libérer les 3 villes avant le couronnement et nous nous livrons au combat avec ardeur. Quand nous sommes entrés dans Reims, une foule de paysans et de seigneurs se sont agenouillés aux pieds de Jeanne. Certains sont même allés jusqu'à embrasser les empreintes de sabots de son cheval. Les canons ont retenti et des milliers de drapeaux flottaient au vent. Sur l'immense place, le dauphin s'est agenouillé devant l'archevêque et il a été nommé roi de France. Le grand château vibrait au son des prières, des hymnes et des sermons. Disséminés parmi les ducs et les dames parfumées, les soldats de notre armée, dont beaucoup de blessés, étaient en lambeaux. Jeanne était aux côtés du roi, avec son étendard de bataille trempé. Malgré la célébration, je savais en mon fort intérieur que la guerre était loin d'être finie. Nos pères et nos aïeux sont morts au combat contre les Anglais. Jeanne nous a donné l'espoir, mais l'espoir ne suffit pas à garantir la victoire. 3 septembre, Reims. La France a de nouveau un roi. Mais à mesure que Jeanne gagne de l'influence auprès du peuple, la jalousie s'amplifie au sein de la cour. Les conseillers diaboliques du roi cherchent à éliminer Jeanne. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne parviennent à semer le doute dans l'esprit du roi. Jeanne doit se dépêcher d'accomplir sa mission. Paris, le joyau de la France, a vécu sous la tyrannie des Anglais pendant des décennies et les patriotes français, bloqués dans la ville, désirent ardemment s'échapper. Nous marchons sur Paris en espérant que les renforts promis arriveront à temps. Tragédie. Tandis que les réfugiés se sont abrités dans le château de Compiègne, Jeanne est bloquée à l'extérieur. Les soldats bourguignons l'ont fait tomber de cheval et ils ont défilé avec leurs prisonnières. Nous ne trouvons plus le sommeil en pensant à notre chère Jeanne qui croupit dans une prison bourguignonne. Les soldats fixent les cieux indifférents, se blâmant d'être incapables de la sauver. Incapables de sauver la France. Paris a été la première défaite importante jamais subie par notre armée. Si le roi nous avait envoyé les renforts promis, nous aurions pris la ville. La France vit ses heures les plus sombres. « 14 juillet, Bordeaux. Point de Jeanne d'Arc. Un monde riche est devenu vide et pauvre. Les Anglais lui ont fait un procès, l'accusant d'hérésie. L'esprit de Jeanne était aussi aiguisé que son épée, et elle a évité tous les pièges et ruses verbales tendus par ses persécuteurs. Jeanne n'a jamais voulu renoncer à sa mission. La jugeant coupable, les Anglais l'ont brûlée sur le bûcher. Mais sa mort n'aura pas été vaine. La pucelle est le cri de ralliement des paysans et des nobles qui prennent les armes. Mon armée est une armée du peuple et même sans le roi, nous sommes décidés à démanteler le bastion anglais de Castillon. Une victoire à Castillon anéantirait pour longtemps les prétentions des Anglais sur la France. Si je périssais dans cette bataille, je périrais pour la pucelle d'Orléans. Je périrais comme un patriote français. Après un siècle de labeur,
de sang versé et de victoires remportées par les Anglais, il a suffi d'un peu plus d'1 an à une jeune fille pour renverser la situation. La guerre de 100 ans a pris fin. Et ce qui est plus important encore, les actions de Jeanne ont ranimé le sentiment patriotique des Français. Les paysans, tout comme les nobles, ne sont plus au service des seigneurs et des rois, mais au service de la France. Nous ne laisserons pas Jeanne tomber dans l'oubli. Des statues et des vitraux à son effigie sont commandés dans des centaines de villes à travers toute la France. Son jugement de culpabilité a été annulé et finalement Jeanne d'Arc a été canonisée. Parfois, l'aboutissement de l'histoire est déterminé par la force des armes, d'autres fois par l'effet du hasard. Mais au XVe siècle, en France, l'histoire a été déterminée par la volonté d'une jeune fille. La seule personne dans le cours de l'histoire à avoir pris la tête de l'armée d'une nation entière à l'âge de 17 ans. « 19 febbraio, accampamento militare nei pressi di Vaucouleurs. Questa mattina mi hanno svegliato visioni di fuoco e acciaio. Questi incubi sono più frequenti ora che ho visto la mia amata Francia divorata dalla guerra. Mi sono aggirato nell'accampamento ignorando la neve appena caduta, ma osservando le ferite, la stanchezza e la disperazione negli occhi di ogni soldato al mio comando. Fu allora che vidi la ragazza. Ci disse che il suo nome era Giovanna. Ci disse che non era altro che una contadina, che non sapeva né cavalcare né combattere. Ci disse che intendeva salvare la Francia. Le tenebre si sollevarono dall'animo dei miei uomini. La sua voce risuonava convinta e ogni sua parola era acqua fresca per i nostri animi assetati. Posso aver perduto la mia fede, ma Giovanna non ha perduto la sua. E questo è quello che conta. Giovanna ha chiesto al nostro manipolo di soldati cenciosi di scortarla a Chinon, dove il legittimo sovrano di Francia, il Delfino, si nasconde dai suoi nemici. Il territorio straziato dalla guerra che si frappone tra noi e Chinon è infestato da predoni nemici e perderemo molti uomini. La morte è ormai una vecchia compagna per noi, ma la affronteremo ancora una volta per Giovanna. Mentre i passi di Giovanna risuonavano nel salone di marmo del castello, i duchi grassi e subdoli non facevano che fissarla. Il Delfino stesso sembrava timoroso mentre lei si chinava a baciargli i piedi. «Mio gentile Delfino», chiese, «perché l'Inghilterra rivendica ciò che è nostro? Perché non siete incoronato re di Francia, come è vostro diritto?» I cortigiani presero a mormorare. Il ciambellano sussurrò menzogne nell'orecchio del Delfino, ma questi lo allontanò e si alzò incrociando lo sguardo di Giovanna. Non arrivava alle spalle del più basso degli uomini, ma tutti noi dovevamo alzare lo sguardo per parlare con lei. Non conosco il silenzioso dialogo che ebbe luogo tra il Delfino e il suo preteso salvatore, ma era chiaro che Sua Maestà era rapito quanto noi da quella ragazza. 26 marzo, Chinon. Un conto è un manipolo di soldati allo sbando nelle mani di una ragazzina, un altro è affidare a questa ragazzina il comando dell'esercito di un'intera nazione. L'orgoglio riempì i nostri cuori quando udimmo gli araldi del Delfino dichiarare Giovanna la Pulzella comandante dell'esercito di Francia. Perché potesse assumere l'aspetto di un generale, il Delfino offrì a Giovanna un gran cavallo da battaglia con una splendida corazza bianca. Giovanna mi chiese di cercare un'antica spada sepolta sotto l'altare di una chiesa locale. Sebbene fossi scettico, non solo gli uomini trovarono realmente una lama arrugginita, ma scoprimmo anche che la spada era appartenuta a Carlo Magno, l'avo della Francia. Non dubiterò mai più delle sue parole. Sull'elsa era ancora visibile il giglio e Giovanna lo adottò come suo simbolo e lo fece disegnare sul suo vessillo di guerra. Dovunque vada Giovanna, il vessillo la segue.
verrà con noi a Orléans. La città di Orléans è una delle più belle di Francia, ma è assediata dai nostri nemici, l'Inghilterra e la Borgogna, e sta per capitolare. Questa guerra si è trascinata per 100 anni, con poche vittorie da parte francese. La gente di Orléans ha bisogno di un salvatore. Avranno Giovanna d'Arco. Giovanna aveva profetizzato che sarebbe stata ferita a Orléans. Al culmine della battaglia, un colpo di balestra la scalzò da cavallo. Non potevamo credere al fatto che si accaniva contro di noi, ma mentre portavamo Giovanna via dalla carneficina, la battaglia fu vinta. Orléans era libera. Quando entrammo in città, l'intera popolazione ci acclamò dalle finestre, dai tetti delle case e dalle strade della città. Spararono tutti i colpi rimasti verso il cielo ormai scuro e urlarono forte il soprannome di Giovanna, la Pucelle, la Pulcella d'Orléans. 14 giugno, Orléans. La liberazione di Orléans è stata uno scacco per i nostri nemici, ma uno scacco di poco conto. Gli inglesi controllano ancora metà del territorio francese. Purtroppo siamo rimasti inerti per settimane, mentre i consiglieri del Delfino discutevano tra loro. Infuriata per questo ritardo, Giovanna ha radunato nuovamente il suo esercito. Ormai non parla d'altro che della sua missione: respingere gli inglesi in mare. Giovanna ha una forza di volontà titanica. Ha radunato intorno al suo vessillo briganti e furfanti bestemmiatori e li ha trasformati in patrioti ed eroi. Tra di loro vi è un uomo chiamato Laïr, un gigante vestito con un'armatura a piastre che sprona i suoi uomini con imprecazioni e pugni. Per Laïr non mancheranno colli inglesi da spezzare a patè. Patè è il crocevia per la valle della Loira. Gli inglesi tengono la Loira in una morsa di acciaio, mentre un grande esercito capitanato da Sir John Falstaff devasta la campagna. Giovanna ci conduce a Patè per conquistare i castelli inglesi. Tuttavia, dobbiamo evitare l'esercito di Falstaff fino a quando non saremo abbastanza forti da affrontare i suoi veterani. Dopo Patè, il mito dell'invulnerabilità degli inglesi è crollato. Ora il nostro esercito sa che la vittoria è possibile, ma solo se agiremo con decisione e con astuzia. Gli inglesi sono un nemico mortale. I loro arcieri hanno decimato a più riprese le cariche dei cavalieri francesi. A complicare le cose, dobbiamo ora affrontare nemici da entrambi i lati. I consiglieri del Delfino passano sempre più tempo a litigare, gelosi dell'influenza di Giovanna sulla corte. Prego che Giovanna riesca a completare la sua missione divina prima che gli invidiosi consiglieri dei re possano tradirla. 25 giugno, Orléans. La Francia, un tempo morta, sta tornando alla vita. Le fila del nostro esercito si arricchiscono di nuove reclute. Nei tempi antichi gli uomini giuravano fedeltà solo al loro signore. Ora combattiamo non per signori e dame insolenti, ma per la Francia. Per tutti noi, Giovanna è la Francia. Nel nostro pensiero non c'è alcuna distinzione. Il Delfino stesso è giunto a Orléans. Non ho mai visto festeggiamenti come questi. La Francia ha bisogno di un re, per cui dobbiamo scortare il Delfino a Reims, dove potrà essere legittimamente incoronato. La città di Reims è però pericolosamente minacciata dall'esercito anglo-borgognone e anche le città di Troyes e Chalon ci sbarrano la strada. Giovanna ci ha ordinato di liberare le 3 città prima dell'incoronazione e noi non vediamo l'ora di combattere. Mentre entravamo a Reims, sui nostri cavalli, un mare di contadini e di signori si prostrò di fronte a Giovanna. Alcuni di loro si chinarono a baciare le impronte lasciate dal suo cavallo. I cannoni tuonavano e una distesa di bandiere danzava nel vento. Nell'enorme palazzo, il Delfino si inginocchiò di fronte all'arcivescovo
e si alzò come re di Francia. Gli ampi saloni risuonarono di preghiere, inni e sermoni. Mischiati tra i duchi e le dame azzimate, stavano laceri i soldati del nostro esercito. Molti di loro portavano ancora i segni delle ferite. Giovanna era a fianco del re, così come il suo vessillo di guerra infangato. Nonostante i festeggiamenti, so in cuor mio che questa guerra è lungi dall'essere conclusa. I nostri padri e i padri dei nostri padri sono morti combattendo gli inglesi. Giovanna ci ha dato la speranza, ma non sono sicuro che la speranza sia sufficiente a garantirci la vittoria. 3 settembre, Reims. La Francia ha di nuovo un re. Ma mentre cresce l'influenza di Giovanna sul popolo, aumenta la gelosia all'interno della corte. I malvagi consiglieri del re ora mirano ad eliminare Giovanna. È solo una questione di tempo prima che riescano ad avvelenare la mente del re. Giovanna deve affrettarsi a portare a termine la sua missione. Parigi, il gioiello di Francia, è rimasta per decenni sotto la tirannia inglese e i patrioti francesi intrappolati nella città sono impazienti di uscire allo scoperto. In questo momento stiamo marciando su Parigi, nella speranza che i rinforzi promessi arrivino per tempo. Tragedia. Mentre i fuggiaschi si mettevano al riparo nel castello di Compiègne, Giovanna è stata intrappolata all'esterno. I soldati borgognoni l'hanno scalzata da cavallo e l'hanno costretta a sfilare con i loro prigionieri. Nessuno di noi riesce a dormire, sapendo che la nostra preziosa Giovanna d'Arco langue in una prigione borgognone. I soldati fissano il cielo spietato, lamentandosi di non essere riusciti a salvarla, di non essere riusciti a salvare la Francia. Parigi è stata la prima dura sconfitta inferta al nostro esercito. Se il re ci avesse mandato i rinforzi promessi, avremmo conquistato la città. Questa è l'ora più buia della Francia. 14 luglio, Bordeaux. Giovanna d'Arco non è più fra noi. Un mondo ricco è stato reso povero e vuoto. Gli inglesi l'hanno processata come eretica. La mente di Giovanna era acuta e pronta e ha evitato tutte le insidiose trappole verbali dei suoi persecutori. Alla fine Giovanna non ha accettato di rinunciare alla sua missione. Gli inglesi l'hanno giudicata colpevole e l'hanno messa al rogo. Ma la sua morte non è giunta invano. La Pucelle è il grido di battaglia che richiama contadini e nobili alle armi. Il mio è un esercito del popolo e anche senza il re siamo pronti a colpire la roccaforte inglese di Castillon. Una vittoria a Castillon spazzerà via per sempre le pretese degli inglesi sulla Francia. Se dovessi morire in questa battaglia, morirò per la Pulcella d'Orléans. Morirò come un patriota francese. Un secolo di sforzi, di sangue e di vittorie inglesi è stato annientato in poco più di un anno da una ragazzina. La guerra dei 100 anni è terminata. Quel che più conta è che le azioni di Giovanna hanno riacceso un sentimento di nazionalismo francese. Contadini e nobili non appartengono più a signori e re, ma alla Francia stessa. Non permetteremo che Giovanna sia dimenticata. Sono già stati commissionati ritratti su vetro colorato e statue in centinaia di borghi e città in tutta la Francia. Il verdetto di colpevolezza è stato giustamente riformato e Giovanna d'Arco è stata beatificata come santa. Talvolta la storia è determinata dalla forza delle armi, tal'altra dal caso. Ma nella Francia del XV secolo la storia è stata scritta dalla forza di volontà di una ragazzina. L'unica persona nella storia capace di comandare gli eserciti di un'intera nazione all'età di 17 anni. ...19 de febrero,
Campamento próximo a Vaucouleurs. Esta mañana me despertaron visiones de fuego y acero. Las pesadillas se repiten más a menudo, ahora que he visto a mi amada Francia devorada por años de guerra. Deambulaba por el campamento, ignorando la nieve que caía, observando las heridas y el cansancio de cada uno de mis soldados, viendo la desesperación en sus ojos. Fue entonces cuando vi a la chica por primera vez. Nos dijo que se llamaba Juana y que solo era una campesina que no sabía luchar ni montar a caballo, pero afirmó que tenía la intención de liberar Francia. La oscuridad brotaba de las almas de los hombres. Su voz vibraba con convicción y nos bebíamos cada una de sus palabras. Puedo haber perdido mi fe, pero Juana no ha perdido la suya, y eso es suficiente para mí. Juana ha pedido a nuestra abatida tropa de soldados que la lleve a Chinon, donde se esconde de sus enemigos el legítimo soberano de Francia, el Delfín. Las tierras que tenemos que atravesar están arrasadas por la guerra y plagadas de bandidos. Perderemos muchos hombres. Para nosotros la muerte es ya una vieja compañera, pero por Juana nos enfrentaremos una vez más a ella. Mientras el eco de las pisadas de Juana era lo único que se oía sobre el vestíbulo de mármol del castillo, los obesos duques no hacían otra cosa que mirar. Hasta el propio Delfín parecía asustado cuando Juana se inclinó a besar sus pies. Mi querido Delfín, le preguntó, ¿por qué Inglaterra reclama lo que nos pertenece? ¿Por qué no eres coronado rey de Francia como es tu derecho? Los cortesanos empezaron a murmurar. El ayuda de cámara susurró unas mentiras al oído del Delfín, pero este apartó a su ayudante y se levantó para encontrarse con la mirada de Juana. Es más pequeña que el más bajo de entre nosotros, pero todos tenemos que levantar la mirada para hablar con ella. No sé qué conversación silenciosa se produjo entre el Delfín y la que sería su salvadora, pero estaba claro que su majestad estaba tan apresado por ella como nosotros. 26 de marzo, Chinon. Una cosa es que una banda de soldados desesperados ponga su confianza en una joven. Otra muy diferente, que a esa joven se le otorgue el mando del ejército de una nación entera. Cuando oímos proclamar a los heraldos del rey que Juana la doncella había sido proclamada comandante en jefe del ejército de Francia, nos llenamos de orgullo. El Delfín ofreció a Juana un magnífico corcel y una armadura blanca para que tuviera el porte de un general. Juana me ordenó buscar una vieja espada enterrada bajo el altar de una iglesia de los alrededores. A pesar de mi escepticismo, mis hombres desenterraron una hoja oxidada que además resultó haber pertenecido a Carlomagno, el patriarca de Francia. No volveré a dudar de su palabra. En la empuñadura todavía era visible la flor de lis. Juana la adoptó como emblema y mandó que la grabaran en su estandarte de batalla. El estandarte va con ella a todas partes. Lo llevamos con nosotros a Orleans. La ciudad de Orleans es una de las principales de Francia, pero ha sido asediada por nuestros enemigos, Inglaterra y Borgoña, y está a punto de ser tomada. Esta guerra se ha prolongado durante 100 años, con contadas victorias francesas. El pueblo de Orleans necesita un salvador, necesita la ayuda de Juana de Arco. Juana profetizó que iba a ser herida en Orleans. En plena batalla, el disparo de una ballesta la derribó de su caballo. No podíamos creer nuestra mala suerte. Aún así, mientras retirábamos a Juana de esa carnicería,
Ganábamos la batalla. Orleans había sido liberada. Cuando entramos a la ciudad, la población entera nos aclamaba desde las ventanas, tejados y calles. Disparaban su artillería hacia el oscuro cielo, mientras gritaban el apodo de Juana la Pucelle, la doncella de Orleans. 14 de junio, Orleans. La reconquista de Orleans por nuestro ejército ha significado un retroceso para nuestros enemigos, pero no de gran importancia. Los ingleses todavía poseen la mitad de Francia. Desafortunadamente, hemos perdido el tiempo durante semanas mientras los consejeros del Delfín discuten. Juana se irritó por el retraso y reunió a su ejército. No habla de otra cosa que de su misión de expulsar a los ingleses hasta el mar. La fuerza de voluntad de Juana es titánica. Ha reunido bajo su estandarte a bandidos y charlatanes y los ha convertido en patriotas y héroes. Entre ellos se encuentra un hombre llamado La Hire, un gigante vestido con una malla plateada que anima a los hombres con sus juramentos y con sus puños. En Patay, La Hire podrá romperle el cuello a montones de ingleses. Patay es el camino de acceso al valle del río Loira. Los ingleses mantienen el Loira en un puño de acero, mientras un enorme ejército, mandado por Sir John Falstolf, devasta los campos. Juana nos guía hasta Patay para tomar los castillos ingleses, pero debemos evitar enfrentarnos al ejército de Falstolf hasta que seamos lo bastante fuertes como para enfrentarnos a sus veteranos soldados. Después de Patay, se rompió el mito de la invulnerabilidad británica. Ahora, nuestro ejército sabe que puede ganar, pero solo si somos hábiles y audaces. Los ingleses son un enemigo realmente mortífero, pues la puntería y velocidad de sus arqueros ha diezmado muchas cargas de los caballeros franceses. Para empeorar las cosas, sabemos que nos enfrentamos a enemigos por ambos frentes. Los consejeros del Delfín dedican cada vez más tiempo a sus confabulaciones, celosos de la influencia de Juana en la corte. Rezo porque Juana pueda completar su misión divina antes de que los envidiosos consejeros del rey la traicionen. 25 de junio, Orleans. La moribunda Francia está volviendo a la vida. Nuestro ejército crece con los nuevos reclutamientos. Antes, los hombres solo juraban lealtad a sus señores. Ahora no luchamos por señores y damas insolentes, sino por Francia, para todos nosotros. Juana es Francia. No hay diferencia entre ambas. El Delfín en persona ha llegado a Orleans. Nunca había visto una celebración parecida. Francia necesita un rey, por lo que debemos escoltar al Delfín hasta Reims, donde será coronado. Pero la ciudad de Reims está peligrosamente amenazada por el ejército anglo-borgoñón. Además, las ciudades de Troyes y Chalon bloquean el camino. Juana ordena la liberación de las 3 ciudades antes de la ceremonia de coronación, y nosotros esperamos ansiosamente la lucha. Cuando entramos en Reims, una multitud de campesinos y señores se arrodillaron ante Juana. Algunos se arrodillaban incluso para besar las huellas que iba dejando su caballo. Los cañones tronaban y miles de banderas ondeaban al viento. En el enorme palacio, el Delfín se postró ante el arzobispo y se levantó convertido en rey de Francia. El inmenso castillo resonaba de oraciones, himnos y sermones. Los andrajosos soldados de nuestro ejército, muchos de ellos todavía heridos, se mezclaban con los perfumados duques y sus damas. Juana estaba junto al rey, lo mismo que su ajado estandarte de batalla. A pesar de tanta celebración, en mi interior sé que todavía falta mucho para que termine esta guerra.
Nuestros padres y abuelos murieron luchando contra los ingleses. Juana nos da esperanzas, pero no sé si la esperanza bastará para asegurar la victoria. 3 de septiembre, Reims. Francia vuelve a tener rey. Sin embargo, a medida que aumenta la influencia de Juana en el pueblo, crecen los celos en la corte. Los malvados consejeros del rey quieren acabar con Juana. Es solo cuestión de tiempo que consigan envenenar la mente del monarca. Juana debe darse prisa en cumplir su misión. París, la joya de Francia, ha estado bajo la tiranía inglesa desde hace décadas, y los patriotas franceses atrapados en la ciudad están ansiosos por escapar. Avanzamos ahora hacia París con la esperanza de que los refuerzos que nos prometieron lleguen a tiempo. Tragedia. Mientras los refugiados entraban en el castillo de Compiègne, Juana quedó atrapada fuera. Los soldados borgoñones la derribaron de su caballo y desfilaron exhibiendo a su prisionera. Ninguno de nosotros puede dormir sabiendo que nuestra amada Juana de Arco languidece en una prisión borgoñona. Los soldados se quedan mirando el cielo amenazador, culpándose de no haber podido salvarla, de no haber podido salvar a Francia. París fue la primera gran derrota de nuestro ejército. Si el soberano hubiese enviado los refuerzos prometidos, habríamos tomado la ciudad. Nos enfrentamos a la hora más oscura de Francia. 14 de julio, Burdeos. Juana de Arco ya no existe. El mundo que estaba lleno de cosas preciosas está ahora vacío y es miserable. Los ingleses la juzgaron por hereje, pero la mente de Juana estaba tan afilada como su espada y supo evitar todas las ingeniosas trampas de sus acusadores. Juana no renunció a su misión, ni siquiera en sus últimos momentos, pero los ingleses la declararon culpable y la quemaron en la hoguera. Mas su muerte no ha sido inútil. La Pucelle es el grito de guerra unánime que campesinos y nobles claman al tomar las armas. Mi ejército es un ejército de valientes, e incluso sin el rey tenemos la intención de atacar la fortaleza inglesa de Castillón. Una victoria en Castillón acabaría para siempre con las pretensiones inglesas en Francia. Si muero en esta batalla, lo haré por la doncella de Orleans. Moriré como un patriota de Francia. En poco más de un año, una joven puso fin a un siglo de esfuerzos, sangre y victorias inglesas. La guerra de los 100 años ha terminado. Y lo que es más importante, las acciones de Juana avivaron la llama del nacionalismo francés. Campesinos y nobles ya no pertenecen a señores o a reyes, sino a Francia. No dejaremos que se olvide a Juana de Arco. Cientos de ciudades y pueblos de toda Francia han encargado su estatua o una vidriera con su imagen. Su veredicto de culpabilidad fue debidamente rectificado y con posterioridad Juana de Arco fue beatificada. Unas veces, el desenlace de la historia está determinado por la fuerza de los combatientes, otras por las circunstancias. Pero en el siglo XV, la historia de Francia cambió por la voluntad de una joven, la única persona en toda la historia que ha dirigido el ejército de una nación, a la edad de 17 años. 2月19日，于法考劳尔附近的军营。今天早上，我从刀光剑影的噩梦中惊醒。近来，这样的梦夜更是频繁。
在梦中，我惊见挚爱的法国常年遭受战火的吞噬，于是我无视心血，漫步营地，却见到我麾下的兵士个个伤病消沉，眼中充满的尽是绝望之情。那时是我初次见到那个女孩，她告诉我们，她名叫贞德。她说自己只不过是个不晓得怎么骑马打仗的农家女，但她告诉我们，她想拯救法国。那一刻，我发现人们潜藏心里的阴霾顿时烟消云散。他的声音坚定有力，所有人都沉醉在他的话语之中。我或许已经失去信心，但贞德没有。对我来说，这就够了。贞德要求我们这群衣衫褴褛的士兵带他到奇农城，也就是我们崇高的法兰西王储正在躲避敌人追杀的地方。然而，在这段饱受战火蹂躏的路途上，遍布着敌方的掠夺者，恐怕许多人将会因而丧命。尽管死亡早已如影随形地跟着我们，但是为了贞德，我们愿意再次对抗他。当贞德的脚步声在城堡的大理石厅里铿锵回荡时，那些臃肿并窃窃私语的公爵们纷纷将目光移到他身上。当他俯身亲吻王储的脚时，王储似乎面露恐惧。他问道：“我敬爱的王储，为什么英国人霸占我们的土地？为什么您不立刻即位，成为法国的国王呢？”朝臣开始议论纷纷，内侍也贴耳向王储进谏谗言。但王储却一把将内侍推开，抬起头看着贞德。他人虽然矮小，但我们却都崇敬地向他说话。我不知道王储和这位女孩在四目相望时交换了什么样的讯息，但显然的，陛下和我们一样备受震撼。3月26日于奇农城，要一群军心涣散的士兵相信一个少女是一回事，把整个国家军队的指挥大权交到这个少女手中，则又是另外一回事。当传令官宣布王储将任命贞德成为法国总帅时，我们真是为他感到骄傲。王储送给贞德一匹优秀的战马和一套纯白盔甲，好让他看起来像个将军。贞德吩咐我去寻找一把埋在乡下教堂祭坛下的古剑。半信半疑的我万万没有想到，我手下所挖出来的这把生锈的剑，竟是法国之父查理曼大帝生前所用的剑。剑柄上依稀还看得到鸢尾花徽。从此我不再怀疑他所说的一字一句。于是贞德就用鸢尾花徽作为他和军旗的象征，他到哪儿，军旗就跟到哪儿。于是这面军旗就随着我们到达奥尔良。奥尔良是法国最佳的地点之一，但现在眼看着就要被英国人和勃艮第人攻陷。在这场100年战争里，法国败多胜少。如今奥尔良急需一位救星，而圣女贞德正是他们等待许久的人。贞德预言自己会在奥尔良身受重伤，没想到在战火高涨之际，他竟真的中箭落马。但就在我们将贞德带离战场的同时，竟也赢得这场战争的胜利。重获自由的奥尔良城居民夹道欢迎我们进城，他们向夜空鸣射大炮，大声高喊着他们为贞德所取的封号，也就是圣女贞德。6月14日于奥尔良，我们在奥尔良的胜利只对英国人造成轻微的挫败，他们仍然占领大半的法国土地。惨的是，朝臣们于事无补的争论又让士气消沉了下来。
贞德无法容忍这样耽搁，于是重新召集军队。他一心一意，只想将英国人全推到海里去。贞德的意志力实在惊人，受他感召的流氓土匪竟全部都变成了爱国志士和民族英雄。他们之中有个叫拉海尔的男人，这个身披铁甲的壮汉边骂边对敌人报以老拳，看来不少英国人将死在他手中了。帕特是劳尔河谷的门户，英国人除了重军驻守劳尔河岸，同时还有一支由约翰·福斯泰夫指挥的军队在乡间进行掳掠。贞德带领我们来到帕特，准备攻下英国人的城堡，但在有把握打赢福斯泰夫之前，我们还是先避开他。帕特一役之后，我们已经打破了英国是无懈可击的神话。现在我们的军队已经知道，只要我们够坚决、够机敏，就有打赢的机会。英国人可算是个相当可怕的敌人，他们的长弓手屡屡击溃法国骑士的突击。糟糕的是，如今我们可说是腹背受敌。宫廷里王储顾问间的争辩越演越烈，他们嫉妒贞德对朝廷的影响力与日俱增。我只祈祷贞德能在国王那些好妒的顾问们背叛他前，顺利达成他神圣的使命。6月25日于奥尔良，法国终于重见天日，我们的军队不断涌入新血。以往人们都是向特定的领主宣誓效忠，然而现在我们不再是为傲慢无礼的领主和贵妇们而战，而是为了法国而战。对所有人来说，贞德就代表法国，这两者并无分别。后来王储也亲自抵达奥尔良，我从未见过这样盛大的庆祝场面。法国急需有一位国王，我们必须护卫王储前往里姆斯，好让他在那里加冕继位。但现在里姆斯正遭受英国与勃艮第军队的威胁，特洛伊斯和沙朗这两座城市也阻碍了我们的进路。贞德命令我们在加冕礼前解放这3座城市，我们也等不及，要奋力一战。当我们进军到里姆斯，大批的农民和领主在贞德面前屈膝，有些人甚至跪下来亲吻他坐骑的马匹足印。加农炮声响如雷鸣，微风中则有千旗飞扬。在宫殿里，当屈膝于大主教面前的王储再度站起来时，即已成为法国国王。只听见祈祷和赞美声回荡在整个宫殿里。在香气浓郁的公爵和侍女中，还掺杂着衣衫褴褛的士兵，许多人身上还带着伤。贞德和他那沾满战土的军旗则昂首挺立于国王的身旁。尽管举办了这样的庆祝大典，我心里明白，这场战争还有得打。我们的先祖先父都是为了对抗英国捐躯。虽然贞德带给我们希望，但我不确定这希望是否就足以让我们赢得胜利。9月3日于里姆斯，法国再度有了一国之君。然而在贞德取得对人民的影响力后，宫廷中却对他萌生妒意。国王那群心怀不轨的顾问们想尽办法要除掉贞德，国王的理智迟早会被他们所蒙蔽。贞德非得尽速完成他的使命不可。巴黎这个法国之宝，数十年来陷于英国暴政统治之下，那些受困于城内一心爱国的法国人民无不渴望立刻逃离巴黎。我们现在正在巴黎行军，但愿那些承诺我们说会赶来救援的援军能及时赶到。真是悲剧！正当大批难民逃入康白尼城时，贞德却被困在城外。勃艮第士兵将他从马上击落，并押着他游街示众。得知圣女贞德正在勃艮第人的监狱受苦，我们之中没有人能睡得着。
士兵们凝望着无语苍天，对于无力救他脱离险境深感自责，就有如无力拯救法国一样。巴黎之役是我们的一大败仗，要是国王依约派遣援军赶到，我们早就攻占巴黎了。此刻无疑是法国最黑暗的一刻。7月14日于波尔多，少了圣女贞德，原本丰富绚烂的世界顿时变得空虚贫乏。尽管英国人以异教徒的罪名审判贞德，他的意志依旧如他所使用的那把剑般锋利。他回避检察官所问的一切问题。贞德终究不愿背弃他的使命，于是英国人判他有罪，并将他活活烧死。然而贞德并未白白牺牲，我手下这支由民众所组成的军队，就算群龙无首，也都已准备就绪，要攻击英国在卡斯提农的城堡。只要能在卡斯提农取得胜利，就能粉碎英国人占领法国的美梦。如果我将在战争中丧命，我愿为贞德而死。我生为法国人，死为法国魂。1个世纪以来，英国对法国所造成的困顿以及他们所获得的优势，在短短不到1年内被一位少女完全扭转过来，100年战争终于结束。更重要的是，贞德的盛行重新点燃法国的国家主义。农民和贵族不再隶属于领主和王族，而直接属于法国。我们永远不会忘记贞德。在法国境内的数百个乡镇城市中，到处都是贞德的雕像和彩绘玻璃肖像。他被污蔑的罪行已经获得洗刷，同时他也受府礼封为圣人。有时历史的结果是由武力的强弱决定，有时则取决于偶然。但15世纪的法国历史却因为一位少女的意志而完全改写。她便是历史上唯一能在17岁时就指挥国家大军的圣女贞德。2月19日、ボークルール近くの軍キャンプにて、今朝は不吉な夢で目が覚めた。愛するフランスが長年侵略にさらされるのを見てきたからだろうか。私は雪空の下、キャンプの中を歩き回った。兵士たちは皆傷つき、疲れ、目に絶望の色を漂わせていた。その時、初めてその少女を見た。少女はジャンヌと名乗った。農民の娘で馬の乗り方すら知らない。ジャンヌはフランスを救うつもりだと言った。兵士の心から闇が消えた。ジャンヌの声は確信に満ち、我々はその一言一句に聞き惚れた。ジャンヌには我々が失ってしまった信念があった。ジャンヌは私たちにフランスの王太子シャルルがかくまわれているシノンへ連れて行ってほしいと頼んだ。シノンへの道は戦いで引き裂かれ、至る所に敵がいる。多くの兵士が命を落とすだろう。しかしジャンヌのために我々はもう一度死に立ち向かうつもりだ。ジャンヌの足音が大理石にこだました。王太子の取り巻き連中に見つめられながらジャンヌは進み出た。王太子様、なぜイングランドはフランスを奪おうとするのですか？なぜ正当な王位継承者であるあなたがフランス国王として即位なさらないのですか？遠臣たちはざわめき、一人が王太子の耳元に何事かささやいた。
しかし王太子は立ち上がり、ジャンヌの熱い眼差しに応えた。小柄なジャンヌなのに、その神々しさゆえに思わず見上げざるを得ない思いだった。二人の間でどのような無言の会話が交わされたのか。しかし王太子もジャンヌの虜になってしまわれたようだった。3月26日、シノンにて、くじけかけた一軍の兵士が一人の娘に希望を託した。だが、その娘が全軍の指揮を任されることになろうとは。王太子がジャンヌをフランス軍指揮官に任命したのだ。我々の胸は誇らしさでいっぱいだった。王太子はジャンヌに指揮官にふさわしい春馬と白い甲冑を与えた。ジャンヌは近くの教会の祭壇の下に古代の剣が埋まっていると告げた。掘ってみると本当に錆びた剣が出てきた。しかもそれはフランスの始祖カール大帝の剣だったのだ。もう二度と彼女の言葉を疑うまい。剣の柄には今でも百合の紋章が残っていた。ジャンヌは百合の紋章を軍旗に描かせ、常にその旗を掲げて進んだ。我々はこの軍旗をはためかせてオルレアンへ向かうのだ。フランスでも有数の都市オルレアンはイングランドとブルゴーニュの連合軍に包囲され、今や陥落寸前である。この戦いは100年もの間続いていたが、フランスはほとんど勝った試しがない。オルレアンは救世主を待っている。そう、ジャンヌ・ダルクこそ彼らの救世主なのだ。ジャンヌはオルレアンで自分が傷を負うだろうと予言していた。そして戦いの最中、ジャンヌは敵の矢を受けて落馬した。しかしジャンヌを戦場から運び出した時、戦いは我々の勝利に終わっていた。オルレアンは解放されたのだ。オルレアンの町では人々がこぞって喝采で迎えてくれた。人々は夜空に大砲を放ち、ジャンヌの名を叫んで称えた。ラピュセール、オルレアンの乙女。6月14日、オルレアンにて。オルレアンを解放したと言っても、フランスの半分はまだイングランドに占領されている。しかし、王太子の取り巻きは議論を続けるばかりであった。ジャンヌは苛立ち、再び軍勢を集めた。ジャンヌは敵を海へ追いやることばかりを話していた。ジャンヌの持つ意志の力に動かされて、山賊や悪党までが味方になり、愛国者や勇士として戦った。ライールという巨人は甲冑をつけ素手で戦う。パテーの村ではライールがへし折るイングランド兵の首が山となるだろう。パテーはロワール川の河口だ。イングランド軍はロワール川の守りを固め、一方でジョン・ファストロフ将軍率いる大軍が郊外を荒らし回っている。ジャンヌはパテーへ向かい、敵の城を攻め落とすつもりだ。だがファストルフの軍には要注意だ。パテーの戦いの後、イングランド軍を打ち破ることが我々にもできると分かった。しかしそれには強い決意と優れた戦術が必要だ。手強いイングランド軍の長級車種の前に、今まで多くのフランス軍の攻撃が打ち砕かれてきたことを忘れてはならない。しかも敵はイングランドだけではない。王太子の取り巻きはジャンヌを妬み、ますます多くの時間を権力闘争に割くようになった。嫉妬深い取り巻きに裏切られる前に、ジャンヌが神聖なる使命を成し遂げられるよう祈るばかりだ。6月25日、オルレアンにて、
死にかけていたフランスは蘇ろうとしている。これまで我々は自らの領主だけに忠誠を誓ってきた。しかし今の我々はフランスのために戦っているのだ。ジャンヌこそがフランスだ。我々の心に迷いはなかった。王太子がオルレアンに着いた。人々は大喜びだった。フランスには国王が必要だ。戴冠式が行われるランスまでシャルルを護衛していかなくてはならない。ランスはイングランドと手を結んだブルゴーニュ軍の脅威にさらされ、トロワとシャロンの町も我々の行く手を阻んでいる。ジャンヌはランス、トロワ、シャロンの3都市を解放するよう命じた。さあ、命を懸けて戦おう。ランスに入ると、農民も領主もジャンヌの前にひざまずいた。ジャンヌの乗る春馬のひずめの後にキスする者さえいた。祝砲が鳴り響き、旗印が風にはためいた。巨大な宮殿で王太子シャルルは大司教の前にひざまずいた。立ち上がった彼はもはや王太子ではなくフランス国王だった。祈りや賛美歌が響き渡る。着飾った貴族や貴婦人の間にはボロをまとい、未だ傷の癒えない兵士の姿も見える。そして新国王の傍らにはボロボロの軍旗を携えたジャンヌが立っていた。戴冠式は行われたが、戦いはまだ終わっていない。イングランドとの戦いは父や祖父の時代から続いているのだ。ジャンヌは我々に希望を与えてくれたが、希望だけで勝利は勝ち取れるものだろうか。9月3日、ランスにて。フランスは再び国王をいただいたが、ジャンヌが人々に愛されれば愛されるほど、宮廷ではジャンヌへの妬みが膨らんでいった。取り巻き連中はジャンヌを破滅させようと企んでいる。国王の心が彼らによって毒されるのは時間の問題だ。早く使命を成し遂げねば。フランスの宝石、パリは、長い間イングランドに蹂躙され、囚われたフランスの愛国者は、逃亡の機会を伺っている。今我々はパリへ向かって軍を進めている。約束通り援軍が到着するといいのだが。悲劇が起こった。コンピエーヌ城に逃げ込むときにジャンヌが外に取り残されてしまったのだ。ジャンヌはブルゴーニュ軍の兵士に馬から引きずり下ろされ、そして捕らえられた。ブルゴーニュの牢獄に囚われたジャンヌ・ダルクを思うと誰も眠れなかった。兵士は無情な天を仰ぎ、ジャンヌを、そしてフランスを救うことができなかった自分を責めた。パリではかつてないほどの大敗を期した。国王が援軍を送ってくれさえすればパリを取り戻せたに違いない。フランスの最も暗い時代が始まったのだ。7月14日、ボルドーにて。ジャンヌ・ダルクはもういない。ああ、この世は虚しきものとなった。イングランド軍はジャンヌを異端者として裁判にかけたが、研ぎ澄まされた心の持ち主ジャンヌを罠にかけて罪を認めさせることはできなかった。しかしジャンヌは最後まで自分の信念を曲げず、イングランド軍はジャンヌに有罪の判決を下した。ジャンヌは火あぶりの刑に処された。しかし、ジャンヌの死は無駄ではなかった。ラピセールの名のもとに、フランス国民は農民も貴族も一丸となって武器を取った。王などいなくてもカスティオンのイングランド要塞を攻めるのだ。勝利すれば今度こそイングランドを追い払うことができる。私のこの命をオルレアンの乙女に捧げよう。愛するフランスを救うためならば命など惜しくはない。1世紀にわたった戦いではイングランドの勝利が続いた。しかし一人の乙女が状況を一変させた。
100年戦争は終わった。ジャンヌはフランス国民に祖国を愛する気持ちをよみがえらせた。すべての人がもはや領主や君主の民ではないフランスの民なのだ。ジャンヌを忘れることはないだろう。すでに何百という町でジャンヌの彫像や肖像画が作られている。異端の判決は後に覆され、ジャンヌ・ダルクは聖人とされた。歴史の流れを決めるのは武力なのだろうか、偶然の出来事なのだろうか。15世紀のフランスの歴史を決めたのは一人の裏若き乙女の意志だった。わずか17歳で一国の軍の指揮を取ったのは歴史上ジャンヌを置いて他にはいない。(2월 19일) 버클레르 근처의 군대 막사. 오늘 아침 화염과 전헌에 놀라 잠에서 깼다. 오랜 전쟁의 끝에 내 조국 프랑스가 무너져가는 것을 목격한 이후 이런 악몽에 더 자주 시달린다. 폭설에도 불구하고 막사를 둘러봤지만 부상당하고 지친 병사들의 눈빛에서 절망감을 느낄 수 있었다. 처음 그 소녀를 보았을 때 그 소녀는 자신을 잔다르크라고 했다. 자는 시골 출신으로 말을 탈 줄도 모르고 활을 쏠 줄도 모르지만 자신이 프랑스를 구원하겠다고 말했다. 그러자 군사들의 영혼을 덮고 있던 어둠이 사라졌다. 잔의 목소리는 신념에 차 있었고 잔의 말 한마디 한마디는 우리의 영혼을 울렸다. 나는 신념을 잃을 수도 있겠지만 잔은 그렇게 보이지 않았다. 이 사실만으로도 내게 충분한 위안이 된다. 자는 지칠 대로 지친 우리 군사에게 프랑스 왕권의 정통 계승자인 도팽이 피신에 있는 신혼까지 호위해줄 것을 부탁했다. 신혼으로 가는 길은 전쟁으로 황폐화됐고 적군의 약탈자가 들끓고 있어 많은 병사를 잃게 될 것이다. 지금까지 죽음은 항상 우리 곁을 맴돌고 있었다. 하지만 우리는 잔을 위해 다시 한번 죽음을 불사할 것이다. 잔의 발자국 소리가 성의 대리석 바닥에 울려 퍼지자 뚱뚱하고 간사해 보이는 공작들이 그녀를 무심히 응시했다. 도팽은 잔이 발에 입을 맞추자 삼은 놀라는 듯했다. 잔은 도팽이시여, 잉글랜드는 어찌하여 우리의 권리를 자신들의 것이라고 주장합니까? 왜 저하의 권리인 프랑스 왕자를 차지하지 않으십니까? 하고 물었다. 간신들이 중얼거리기 시작했다. 시종관은 도팽의 귀에 대고 거짓을 속삭였다. 그러나 도팽은 시종관을 밀어내고 자리에서 일어나 잔을 쳐다봤다. 잔의 키는 겨우 남성의 어깨에 미치는 단신이었지만 우린 모두 잔을 우러러보며 말해야 했다. 도팽과 구원자 잔 사이에 오간 무언의 대화는 알 수 없었지만 도팽 역시 우리와 마찬가지로 잔의 기상에 압도되었던 것만은 확실했다. (3월 26일) 신홍. 의기소침한 군대가 10대 소녀를 믿는다 해도 그 소녀에게 전군의 명령권이 주어진다는 것은 이와는 별개의 일이다. 우리는 잔이 프랑스군의 지휘관으로 임명되었다는 도팽의 전령을 듣고 무척 자랑스러웠다. 도팽은 잔에게 훌륭한 전투마와 백색 갑옷을 선사하여 장군의 위엄을 갖추게 했다. 잔은 나에게 교회 제단 밑에 고대 검이 묻혀있으니 찾아오라고 지시했다. 처음에는 그 말을 의심했으나 잔의 말대로 녹슨 검이 발견되었다. 놀랍게도 그 검은 프랑스의 시조 칼 대지의 것으로 밝혀졌다. 다시는 잔의 말을 의심하지 않겠다. 칼자루에 새겨진 101문장은 여전히 선명했다. 잔은 그 101문장을 그녀의 상징으로 사용했고 전쟁 깃발에 새겨 널리 과시했다. 잔이 가는 곳마다 이 깃발도 함께했다. 이 전쟁 깃발은 오를레앙까지 우리와 함께할 것이다. 오를레앙은 프랑스의 가장 비옥한 도시 중 하나지만 잉글랜드와 부르고뉴의 포위하에 곧 함락될 위기에 처해 있다. 100년 동안 지속된 이 전쟁에서
프랑스는 단 몇 차례의 귀중한 승리를 얻었을 뿐이다. 오를레앙 주민들에게 필요한 것은 구세주, 바로 잔다르크다. 자는 자신이 오를레앙에서 부상당할 것이라고 예언했다. 그녀는 전투가 한창일 때 철석 궁병의 화살에 맞아 말에서 떨어졌다. 우리는 이 불운을 믿을 수 없었다. 그러나 전쟁의 아수라장에서 잔을 피신시키자 전투가 승리로 끝나고 오를레앙은 자유를 되찾았다. 도시로 입성하자 모든 주민이 창밖, 지붕 위, 거리에서 우리에게 환호를 보냈다. 그들은 밤하늘을 향해 포를 쏘았고 오를레앙의 처녀를 뜻하는 잔의 별명 라뷰세를 외쳐댔다. (6월 14일) 오를레앙. 오를레앙의 탈환은 적의 입장에서 보면 아주 미미한 패배였을 뿐이다. 영국군은 여전히 프랑스의 반을 점령하고 있다. 비통하게도 도팽의 고문들이 탁상 공론을 벌이는 동안 우리는 몇 주씩이나 초조하게 기다렸다. 자는 이와 같이 지연되는 것에 화를 내며 군대를 재정비했다. 그녀는 영국군을 바다로 몰아내는 사명 외에는 아무 말도 하지 않았다. 잔의 의지력은 대단했다. 그녀는 군에 들어온 약탈자와 건달을 모아 애국자와 영웅으로 만들었다. 이들 중 한 명이 라이르다. 금속 갑옷을 입은 거구인 라이르는 엄청난 힘으로 사람들을 몰아쳤다. 라이르는 파테에서 수많은 영국군을 처치할 것이다. 파테는 르와르강 유역의 관문이다. 페스톨프의 지휘하에 대규모의 영국군 군대가 이 지역을 무력으로 점거하고 있다. 자는 우리를 이끌고 파테에서 영국군 성을 점령할 것이다. 그러나 페스톨프의 노련한 군대에 맞설 만큼 강해질 때까지는 페스톨프의 군사를 피해야 한다. 파테 탈환 이후 영국군의 무적 신화는 깨졌다. 이제 우리 군대는 의지가 확고하고 재빠르게 움직인다면 승리할 수 있다는 것을 알게 되었다. 영국군은 매우 두려운 적이고 그들의 장궁병은 계속해서 프랑스 기사의 돌격을 차단했다. 설상가상으로 이제는 우리 내부에도 적이 생겼다. 도팽의 고문들은 잔다르크의 영향력을 시기하여 언쟁으로 시간을 소모하고 있다. 도팽의 간신들이 잔을 배반하기 전에 그녀가 천명을 완수할 수 있기를 바랄 뿐이다. (6월 25일) 오를레앙. 멸망해가던 프랑스가 회생하고 있다. 우리 군대는 신병으로 넘쳐난다. 과거에는 사람들이 국왕에게만 충성을 맹세했다. 그러나 이제는 오만한 국왕이 아닌 프랑스를 위해 싸운다. 우리 모두에게 프랑스는 바로 잔다르크다. 우리는 그녀가 소녀라고 해서 깔보지 않는다. 도팽이 오를레앙에 도착했다. 그와 같은 환영은 이제껏 본 적이 없다. 프랑스에는 왕이 필요하다. 도팽이 왕좌에 오를 수 있도록 랑스까지 그를 호위해야 한다. 아직까지 랑스는 잉글랜드 부르고뉴 연합군의 위협을 받고 있다. 트루와와 샬롱도 우리를 가로막고 있다. 자는 대관식 이전에 전력을 다해 세 도시를 해방시켜야 한다고 명령했다. 랑스에 도달하자 수많은 농민과 국왕들이 잔 앞에 무릎을 꿇었다. 그중 일부는 그녀의 말발굽 자국에 엎드려 입을 맞추었다. 포성이 천둥처럼 울렸고 수천 개의 깃발이 미풍에 나부꼈다. 도팽은 거대한 궁전에서 대주교 앞에 무릎을 꿇고 대관식을 거행했다. 기도, 찬송, 설교 소리가 성을 가득 메웠다. 부상당한 우리 병사들은 초라한 모습으로 향수를 뿌린 공작과 부인들 사이에 있었다. 자는 흑투성이가 된 군기를 들고 왕에게 주군이 되어줄 것을 요청했다. 대관식은 거행되었지만 나는 이 전쟁이 끝나려면 아직 멀었다는 것을 안다. 우리의 조부와 증조부들도 이 전쟁에서 목숨을 잃었다.
자는 우리의 희망이다. 하지만 희망만으로 승리를 확신할 수 있을지 모르겠다. 9월 3일 랑스. 프랑스 왕이 다시 즉위했다. 그러나 잔이 사람들의 지지를 얻자 왕실에서 시기하기 시작했다. 지금 왕의 간신들은 잔을 무너뜨릴 궁리를 하고 있다. 그들이 왕의 마음을 돌리는 것은 시간 문제다. 잔은 서둘러 사명을 완수해야 한다. 프랑스의 보석인 파리는 수십 년 동안 영국의 폭정하에 있었고 파리 안에 갇힌 프랑스 애국지사들은 탈출을 갈망하고 있다. 우리는 지금 약속한 증원군이 제 시간에 도착하기를 바라며 파리로 진군하고 있다. 비통하다. 난민들이 공피투 성으로 도주하여 잔의 길목을 막아버렸다. 부르고뉴군이 그녀를 말에서 떨어뜨려 포로로 삼았다. 소중한 잔이 부르고뉴의 철창에서 번민하고 지낼 것을 잘 알고 있었기에 우리는 잠을 청할 수 없었다. 군사들은 그녀와 프랑스를 구하지 못한 자신을 탓하며 침울하게 하늘만 바라보았다. 우리 군대는 파리에서 최악의 패배를 맛봤다. 국왕이 약속한 증원군을 보내주기만 했어도 파리를 점령했을 것이다. 지금이 바로 프랑스의 가장 암울한 시기다. 7월 14일 보르도. 안 돼요, 잔. 세상이 온통 잿빛으로 변했구나. 영국은 그녀를 이단자로 몰았다. 잔의 의지는 칼날처럼 날카로웠고 심판관의 간사한 언변을 무색하게 만들었다. 잔은 끝내 그녀의 사명을 저버리지 않았다. 영국은 그녀를 유죄로 판명했고 화형에 처했다. 그러나 그녀의 죽음은 헛되지 않았다. 라 뷰셀은 농민과 귀족을 규합시키는 함성이 되었다. 나의 군대는 민중의 군대다. 국왕이 없어도 기필코 카스티용의 영국 본거지를 격퇴할 것이다. 카스티용의 승리를 계기로 영국은 프랑스에서의 권리를 더 이상 주장하지 못할 것이다. 이 전쟁에서 죽어야 한다면 나는 오를레앙의 처녀를 위해 죽겠다. 프랑스의 애국지사로서 죽음을 맞이하겠다. 영국과의 전투, 살생, 승리로 일관된 한 세기의 전세는 10대 소녀 한 명으로 인해 1년 만에 역전되었다. 100년 전쟁은 끝났다. 더욱 중요한 것은 잔의 행적이 프랑스의 애국심을 고취시켰다는 사실이다. 농민과 귀족들은 더 이상 국왕의 소유물이 아니었다. 우리는 결코 잔을 잊지 않을 것이다. 이미 동상과 스테인드 글라스 초상화가 프랑스 전역에 있는 수백 개의 마을과 도시에서 만들어졌다. 그녀의 유죄 판결은 부당한 것으로 선언됐고 잔은 성인으로 추대됐다. 때때로 역사의 결과는 군대의 힘으로 결정되기도 하고 우연한 사건으로 결정되기도 한다. 그러나 15세기 프랑스의 역사는 어린 소녀의 의지로 결정됐다. 이 소녀는 17세 어린 나이에 전군을 통솔한 역사적으로 전무후무한 인물이다.